Hi guys, mayong adlaw guys, tirada na turong guys, kay gibati ang pagkagot automatic na naputay lampur nason karon guys. Ug mao ni atong sudan guys, simple ra pero lamian kayo guys ba. Automatic guys, piniritong tilapia ni atong sudan guys. Automatic ato na nang hinahinayag mekos guys. Grabe, pinapaka na tong agi guys. So uban ni ko ninyo magkaog pamahaw karon guys. Bisa ni nani ra ni atong sudan guys, simple ra kayo guys pero mapapawaw gyud pang kasasarap guys. Samo tong napa ni sa usawan guys. Pakaingon gyud ka guys ug arang lami agi guys. So unsa pa inyong dugayon guys, sabay ko ninyo mamahaw karong buntaga guys. Kuhaan na inyong mga kanon diha guys ug hinahinayon na naghukad para ato na nang hinahinayon pug lampor na strong adlaw guys. Automatic na guys. Pinapaka ginang agi ron. Kisi-kisi na po ni atong bahaw bisag bagong dinungaga ni guys. Mo ni gingon guys, nangagda ko ninyo guys pero grabe kauna-una na kong pinapaka dire guys kay arang lami agi sudan na to guys. Di na gid matabang gutom na kay tanan guys. Matik pinapaka ng agi. Mauro to guys kay hapit naman mahuman na itong video. Daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta guys. Bye guys, see you next video. Thank you for watching.